శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
మహాసంకల్పం చెప్పబడుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని తిరిగి పలకండి. హరి ఓం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పరిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య
अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ పేరు, మీ ధర్మపత్ని పేరు, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి. गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं श्रीनिवास करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण फलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूल्य सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमुनीला समेतस्य श्रीमत अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य एतत् शेषाचल निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं श्री वैखानस दिव्य भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. गोविंदा गोविंदा. विना वेंकटेशं ननाथो ननादो सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, ஐப்பசி மாதம் 12வது நாள் புதன்கிழமை திருவோண நட்சத்திரம் சப்தமி அஷ்டமியுடன் கூடிய இந்த பொன்னான புதன்கிழமையிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்க உள்ளோம். பெருமாளையும் பிராட்டிமார்களையும் பாதாதி கேசமாக செவித்துக்கொண்டு சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. பக்தர்களே, திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனையும் பிராட்டிமார்களையும் செவித்துக்கொண்டு அவர்களுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து செவிக்கலாம் வாருங்கள். இதோ
அந்த திருமலை அப்பனுடைய நித்திய கல்யாண உற்சவம். வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று அந்த பகவானையும் தாயார்களையும் சேவித்துக் கொள்ளலாம். சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை ஆரம்பமாகிறது. அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணிய வாசனம் கலச ஆராதனை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த சேனா முதலி என்பவருக்கு பகவானிடத்திலே ஒரு தனி பிரியம். அதனால் தான் அனைத்து கைங்கரியங்களையும் தானே முன்னிருந்து எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் செய்பவர் அந்த விஸ்வக்சேனர். శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్ కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీగపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భౌమలీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండ కోటే బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతద్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాన వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాన అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్నిప్రణయన మాంగళ్య పూజ ప్రధాన ప్రవేశ లాజ హోమాది సమస్త కర్మసో స్థంటిల పరిధి పరిస్తరణాది సర్వోపకరణ ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదగార్థం చ సద్భిర్మహాజనై సహ సుపుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన వ్రతసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తతంగ కర్కారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్త సుచమానశేష సరస్సరిత్సి పరిపూరితేషు అపోపి గృహణన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణోమి దత్తాకం శిశిరకం శర్మా ఇదమాప శివ శుభతమా శాంత శాంతతమా శుభా శుభతమా పూత పూతతమా పుణ్య పుణ్యతమా మేధ్యామీజ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూత బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూత సౌర్యస్య రశ్మిభిః అస్మిన్ కరకే ఓం ఏతే శతం వృణగే సహస్రం యజ్ఞియా పాశాభితతా పురుత్రా తేభ్యో న ఇంద్రస్య వితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా అముంచంతమరత స్వస్త్యా. ఓం భూర్భువస్వః వరుణమావాహగామి ప్రచేతసమావాహగామి రక్తాంబరద్రమావాహగామి యాదస్పతిమావాహగామి వరుణాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి వరుణాయ నమః పాద్యమర్గమాచమనీయం సమర్పయామి వరుణాయ నమః ఏతే స్నానప్లోత వస్త్రోత్తరీయాభరణోపవేత పుష్పగంధధూపదీపార్ఘ్యాచమన నైవేద్య తాంబూలాది సర్వోపచారాః. వరుణాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రేద సుప్రసన్నా వరదా భవంతు. అస్మిన్ కర్మణి నిర్విఘ్నేన ఫలసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం సింహాసనే సమాసీనం పీతవాసోగ్నివర్ణకం శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రం చ కౌస్తుభం చ వినైవతం జయాపతిం శృంగకేతుం సుపుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాముఖమర్చకేత్. ఆగ్నేయో యస్మాద్యజామహే త్వ విశ్వే సదాత్వం మహితో న సంభో వైరాజంతే సుహృతన్నిదత్తాం ప్రైషామది సౌపుదానామనాదిః యామేషస్తాం దనితాం దదాతో. పద్మాకారమండలే ఓం భూర్భువస్సవః విశ్వక్సేనమావాహగామి శాంతమావాహగామి హరమావాహగామి అమితమావాహగామి నిత్యానపాయనమావాహగామి తద్దక్షిణే సూత్రవతేమావాహగామి వామే జయామావాహగామి సూత్రవతే జయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః. పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యమర్గమాచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః. ఏతే స్నానప్లోత వస్త్రోత్తరీయాభరణోపవీత పుష్పగంధధూపదీపార్ఘ్యాచమన నైవేద్య తాంబూలాది సర్వోపచారాః. విశ్వక్సేనాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవంతు. సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు అస్తు. ప్రజాపతి ప్రగతాం ప్రగతాం ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః. శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః. శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః. శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని. అతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదదే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః
ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विषयमदेवहितं यदायोः शतमिन्दुशरदोऽन्ति देवा यत्राणश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्निर्जदायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेतोपव्युषं यदा वै सूर्योदयते अध नक्षत्रं नैते यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वे तत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्यजन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्सभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु स्तण्डिल परिपरिस्तननादि सर्वोपकरण द्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्यजन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ते। वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु कर्माभ्युदयार्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्यजन कर्मणि अर्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरध्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरध्यताम् अर्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरध्यताम्। वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टां यो भवस्तानपूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे अवस्यवतमोरसस्य भाजयते हनः उशतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मदा आपो जनगताचनः। ओं पुनन्त मनबोधिकाः पुनन्त विश्व आयवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनः हिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्नि कृत्वा क्रतो गुंडणु यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे उभाव्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्यै बह्वे स्तनवो वीतपृष्टाः तगामदन्तस्सधमाद्येषु वयग्श्यामपतयोरगीनाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावरियज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नैरक्षये पुनः हिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे पावमानीरद्येते ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वकं सपोतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मतोदकं पावमानी स्वस्तयनेः सुदुगाहि पयस्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे संवृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तयनेः सुदुगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे संवृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पोतं ब्रह्म पुनेमहेन्द्रस्य नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावृणः समीक्षा यमो राजा प्रमणाभि पुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः
स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं शन्नो अस्तिद्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचां दिशि देवार्तिजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जगन्तां प्रत्येचां दिशि गृहपशवो मार्जगन्तां देचां दिश्यापवशतगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽसि जन्तो तमक्रतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिष समिद सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु शरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वाभूषतगोरसाश्च गेनेशभूषस्तिश्चत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। திருமலை என்றாலே நமக்கு முதலில் திவ்ய தேசங்கள் தான் நினைவிற்கு வருகிறது. அந்த 108 திவ்ய தேசங்களிலே திருமலையும் ஒன்று. இதோ அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். திருமலையில் திருவேங்கடமுடையானுக்கு முன்பே ஆதிவராக சுவாமி தான் கொலுவீற்றிருந்தாராம். ஆகையால் தான் திருமலையானது ஆதிவராக க்ஷேத்திரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆதிவராக சுவாமி யார் என்றால், ஏன் இங்கே எழுந்தருளினார், எப்பொழுது வந்தார் என்றால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பல ஆயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த வரலாற்றை நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வராக அவதாரம். ஒரு நாள் பிரம்மதேவன் உயிர்களை படைத்து மிகவும் அயர்ந்து விட்டாராம். அவ்வாறு அயர்வாக இருந்த பிரம்மதேவனுக்கு உறக்கம் வந்துவிட்டது. அதனால் படைப்பு தொழிலும் நின்றது, பிரளயமும் உண்டானது. அப்பொழுது இரண்யாட்சன் என்னும் அரக்கன் பூமியை சமுத்திரத்திலின் அடியிலே கொண்டு சென்றானாம். அந்த பூமியை தன் கால்களால் உதைத்தும் தூக்கி எறிந்தும் விளையாடினான். உறக்கத்தில் எழுந்த பிரம்மதேவன் காப்பாற்றுங்கள் என்று மகாவிஷ்ணுவை நாடினார். உடனே மகாவிஷ்ணு பெரிய வராக அவதாரத்தை எடுத்து இரண்யாட்சனை அழித்து தன் கோரை பற்களால் பூதேவியை காப்பாற்றினார். அந்த வராக சுவாமி உருவத்திலே செய்த இந்த காரியத்தை தேவதைகள் எல்லோரும் புகழ்ந்து, ஓ வராக சுவாமி, பூதேவியுடன் இங்கேயே எழுந்தருளி எல்லோரையும் காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டினார்களாம். அப்படி வராக சுவாமியும் கருடாழ்வானும் வைகுண்டத்தையும் அங்குள்ள குளத்தையும் வரவழைத்து இங்கே எழுந்தருளினார். அந்த நாள் முதல் தான் இது ஆதிவராக க்ஷேத்திரம் என்றும் இந்த குளம் சுவாமி புஷ்கரணி என்றும் அழைக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு சில 1000 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த தலத்திற்கு திருவேங்கடமுடையானும் வந்து எழுந்தருளினார். அந்த சுவாமி எதற்கு வந்தார், வந்தவர் ஏன் இங்கே நிலை கொண்டார் என்பதை நாம் கேட்டறியலாம். இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களே, தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்தார். அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். யாகம் என்பது யாருக்காக, எதனால் செய்யப்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, ஆதிகாலத்திலே ஒரு நாள் பவித்திரமான கங்கை நதி கரையிலே முனிவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர உலக மக்களின் நன்மைக்காக ஒரு யாகத்தை செய்ய எண்ணினார். வேத மந்திரங்கள் மங்களவாத்தியங்களின் நடுவே யாகம் கோலாகலமாக துவங்கியது. அப்பொழுது நாராயணா நாராயணா என்ற ஆகாயத்தில் இருந்த கலகத்தை ஏற்படுத்தும் கூடிய நாரதர் அங்கே வந்து சென்றாராம். ஓம் பூர்புவஸ்ஸவஹ சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாய நமः புஷ்பேனாசனம் பிரகல்பயாமி பிரணாமம் சமர்ப்பயாமி பிரார்த்தனம் சமர்ப்பயாமி
शेषाय नमः पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः एते स्नानप्लौतवस्त्रोत्तरीयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्याचमननिवेद्य ताम्बूलादे सर्वोपचाराः शेषाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीत सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु हरिः ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तिगे वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तिगे स्वस्तिग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तिगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तिगे देवा अवन्तृपव स्वस्तिगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसाः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये बदे स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिते क्रुधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तिगनं तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नामिन्द्राशकं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेम अंहोमुच माङ्गेरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रिगं मनसा चतार्क्षं प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारगतां ध्रुवं शुभगं शुभम् கோவிந்த ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனை சேவித்து கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். நாராயணா நாராயணா என்ற நாரத மகரிஷி அங்கே வர அவரை கண்ட முனிவர்கள் இனி யாகம் நிகழாது என்று எண்ணி அவர்கள் அமைதியாக இருந்தனார்களாம். சிலர் உலக நன்மைக்காக செய்யும் யாகத்தில் பங்கேற்க தேவரிஷி இறங்கி வந்துள்ளார் என்று புகழ்ந்தும் பேசினார்களாம். நாராயணா நாராயணா என்று வருகை புரிந்த நாரதரை அனைவரும் எழுந்து நின்று வரவேற்றார்கள். அப்பொழுது அந்த நாரத முனிவர்களை பார்த்து, நீங்கள் இங்கே என்ன செய்கிறீர்கள் என்று கேட்க, சுவாமி தேவரிஷியே, நாங்கள் உங்கள் மக்களின் உலக மக்களின் நன்மைக்காக யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் தாங்கள் வந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் எங்களை ஆசீர்வதியுங்கள் என்றும் வேண்டி வணங்கினாராம். நாராயணா நாராயணா என்று கூறிக்கொண்டு நாரத முனிவர், என்ன உலக நன்மைக்காக இந்த யாகத்தை செய்கிறீர்களா? நல்லது. உங்களது கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைக்கும் தெய்வம் யார்? சிவனா, விஷ்ணுவா, பிரம்மனா என்று கேட்க, யாருக்காக இந்த யாகம் செய்கிறீர்கள் என்றும் கேட்டாராம். அப்பொழுது முனிவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அந்த நேரத்தில் நாரதர் இவ்வாறு கூறினாராம். மும்மூர்த்திகளான பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரர் ஆகிய மூவரும் சிறந்தவர்களே. இந்த மூவரிலும் உலகிற்கு மகிழ்ச்சியை தருபவர் யார்? பக்தர்கள் வேண்டும் வரத்தை அருளுபவர் யார்? நம் பாவங்களை போக்கி நல்லருளை தரும் பரந்தாமன் யார் என்றும், அது மட்டுமின்றி இந்த கலியுகம் வரப்போகிறது, கலிதோஷத்திற்கு நம்மை காப்பவர் யார் என்பதை முன்னதாக நிர்ணயித்து கொண்டு அதன் பிறகு யாகங்கள் செய்யுங்கள் என்றாராம். உங்கள் கோரிக்கை தீரும், நன்மை கிட்டும் என்று கூறிவிட்டு மறைந்து விட்டாராம். யார் அந்த உயர்ந்தவர் என்று பார்க்கும் பொழுது நாரதர் பேச்சால் முனிவர்கள் அனைவரும் குழப்பமடைந்தனர். நாரதர் கூறிய மொழிகள் உண்மையல்லவா என்றும் ஒருவருக்கொருவர் தம்முடைய பயத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். மும்மூர்த்திகளில் யார் உயர்ந்தவர் என்று எண்ணி அறிந்து கொள்வது என்று எளிமையான செயலா? யார் நிர்ணயிப்பார்கள் என்று ஆலோசனை செய்து அந்த பயத்தை தீர்த்து கொள்ளு வைக்குமாறு பிருகுமுனிவரிடம் சென்றார்களாம். இந்த உலக நன்மைக்காக செய்யும் யாகம் அல்லவா, இதற்கு நிச்சயம் தீர்வு காண வேண்டும் என்று பிருகு மகர்ஷியும் எழுந்து புறப்பட்டாராம். முதலில் பிருகு மகர்ஷி படைப்பு கடவுளான பிரம்மனிடம் செல்லும் பொழுது சத்தியலோகத்திற்கு சென்றார். அங்கே வெண்தாமரையில் பிரம்மனும் தேவ வேதநாதங்களுடன் அவர் அருகிலே மற்றொரு வெண்தாமரையிலே சரஸ்வதியோ தேவியும் அமர்ந்திருக்க வேதநாதங்களுடன் வீணை நாதத்தையும் கண்டு பிருகு மகர்ஷி பரவசமடைந்தார். ஆனால் அவர்கள் பிரம்மதேவன், அதாவது பிருகு மகர்ஷியை கண்டு பரவசம் அடைந்தார்.
ஆனால் பிரம்மதேவனும் சரஸ்வதி தேவியும் பிருகு மகர்ஷி வந்ததை கவனிக்கவில்லை. வேதநாதத்தில் வீணை இசையிலும் மூழ்கி கிடந்தார்கள். அப்பொழுது பிருகு மகர்ஷி எவ்வளவு அலட்சியம் என்மேல் என்று மிகுந்த கோபமடைந்து பிரம்மதேவனை பார்த்து, இனிமேல் உனக்கு பூலோகத்தில் பூஜையே கிடையாது என்று சபித்து விட்டு வந்துவிட்டார். சத்தியலோகத்திலே தமக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை நினைத்து கொண்டே பிருகு மகர்ஷி கைலாசத்திற்கு சென்றார். அங்கே அவர்கள் இருவரும் கூட உதாசீனப்படுத்தினார்கள். ஆனால் பிருகு மகர்ஷியை யாரும் கவனிக்கவில்லை. கோபம் கொண்ட முனிவர் நந்தீஸ்வரனை தள்ளிவிட்டு உடனே சென்று, பரமேஸ்வரனே, உனக்கு திரிசூலத்தை கொண்டு பிருகு மகர்ஷியை கொல்ல வந்தாராம். அப்பொழுது பார்வதி தேவி தடுத்து பிருகு மகர்ஷி மேலும் கோபமடைந்து, ஓ சிவா, அருவமாக கடவாய், பூலோகத்தில் லிங்க வடிவிலே உனக்கு பூஜைகள் நடைபெறும் என்று சாபம் எடுத்து அங்கிருந்து வந்துவிட்டார். பிருகு மகர்ஷி மனவேதனையுடன் வைகுண்டத்திற்குள் பிரவேசிக்க அங்கே துவார பாலகர்களான ஜெய விஜயர்கள் அந்த மகரிஷியை உள்ளே செல்ல விடாமல் தடுத்தனர். ஆனாலும் மகரிஷி அவர்களை மீறி மிக்க கோபத்துடன் உள்ளே சென்றார். பம்பனையில் பள்ளி கொண்டிருந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவையும் அவருடைய மார்பின் மேல் தலை சாய்த்து இன்பக் கடலிலே மூழ்கியவாறு இருந்த லக்ஷ்மி தேவியையும் பிருகு மகர்ஷி பலவாறு பாடி சேவித்தார். ஆனால் கோபத்துடன் கத்தினார். ஆனாலும் மகாவிஷ்ணுவும் லக்ஷ்மி தேவியும் அந்த முனிவரை காணாதவாறு இருந்தனர்கள். இதனால் பிருகு மகர்ஷியின் கோபம் அளவிற்கு அடங்காமல் அவரால் பொறுக்க முடியாமல் பாம்பனையில் பள்ளி கொண்டிருந்த மகாவிஷ்ணுவின் மார்பினில் தன் காலால் எட்டி உதைத்தார். அப்பொழுது லக்ஷ்மி தேவி அந்த இடத்திலே இருந்து விலகினார். உடனே மகாவிஷ்ணு எழுந்து நின்று முனிவரிடம், தாங்கள் வந்ததை கவனிக்கவில்லை, எங்களை மன்னியுங்கள் என்று முறையிட்டு, அது மட்டுமல்லாமல் அந்த முனிவரை சமாதானப்படுத்தி பாம்பனையில் அமர்த்தி கால்களை அமுக்கியவாறு பாதத்தில் இருந்த அகங்கார கண்ணை நீக்கினாராம். அப்படி அந்த பிருகு மகர்ஷியின் செயலால் மகாலட்சுமிக்கு மிகவும் கோபம் வந்துவிட்டது. இதோ இப்பொழுது திருமலையிலே திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன் கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம். அந்த அக்னி பகவானை ஆஹ்வானம் செய்கிறார்கள். பக்தவத்சலா கோவிந்தா, பாகவத பிரிய கோவிந்தா என்று பகவானை செவித்து கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செவிக்கலாம் வாருங்கள். யக்னரக்ஷக கோவிந்தா 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 என்று சேவிப்போம். அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். வைவாஹிக மகோத்சவ கர்மணி உபாசனாக்னிமுகே ஆகார கர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுக்தைருக்தைர்வா விருத்வான்சம் சுத்த ஆசேர்வான் மமத்தோ இந்திரசுத்தோ ந ஆகஹி சுத்த சுத்த ஹிருதுபிஹ சுத்தோரகம் நிதாரக சுத்தோ மமத்ய சௌம்யஹ இந்திரசுத்தோ ஹினோ ரகம் சுத்தோ ரத்னானி தாசசே शुद्धो व्रत्राणि चक्नसे शुद्धोपासं शिशाससे स्तण्डिले भूमिमावाहयामि मयि देवान्त्रपिनमाय जन्तां मय्या उत्थान्यमानमस्या अमेत्यमपपात्मानं गतमानसहन्तु ओम जातवेदो भुवनस्सरेते हिसञ्च तपसो यज्जनिष्यते अग्निमश्वत्तादते हव्यवाहकं शमी गर्भार्जनियोमयो भोः घृतप्रशस्मा सरितो वहन्ते घृतं पिबन्तु यजा यक्षिदेवान् आयुर्दा अग्नि हविशोषशानो घृतप्रतीको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् ओम अग्न आयाहि वीतके गृणानो हव्यतातके निहोता तत्से बर्हिषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
ఓం బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్ విషేమతస్సురుచో విన అవః సబుద్నిగాపమా సవిష్టాశతస్య గౌనమసతస్య వ్యవః ఓం భూర్భువస్వః బ్రహ్మాణమవాహయామి ప్రజాపతిమవాహయామి పితామహమవాహయామి హిరణ్యగర్భమవాహయామి ఓం సోమో ధేనుకం సోమో అర్వంతమాసకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదద్యకం సపేయం పితుశ్రవణం యో దదాస తస్మై ఓం భూర్భువస్వః సోమమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందమావాహయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వం నాకస్య పృష్ఠే సమానో అస్తు సప్తర్షీనాకం సుకృతాన్ ఓం ప్రోక్ష సోమం ప్రోక్షిష్యామి దేవతావర్ధయిత్వం నాకస్య పృష్ఠే సమానో అస్తు సప్తర్షీనాకం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞమజమాన చ దేహి ఓం ప్రోక్ష కృష్ణోస్య కరేష్టో అగ్నిగే త్వా స్వాహా వేదిరసి ధ్రువాసే తరుణాసే వనస్పత్యోసే దేవేభ్యః ఛందస్వ అనగా పృథివ్యాపో గృహీష్యామి ఓం సమానో అస్తు సప్తర్షీనాకం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞమజమానం చ దేహి ఓం ప్రణగ ఓం సోమాప ప్రణీష్యామి ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వం నాకస్య పృష్ఠే సమానో అస్తు సప్తర్షీనాకం ఘృతం విహరామి చరం విహరామి దక్షిణ ప్రణిదౌ బ్రాహ్మీణ తీర్థేన ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి ఉత్తర ప్రణిదౌ దైవేన తీర్థేన ఓం సోమమాగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుతావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపౌపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వర్ణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయామి పూషానమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవదుష్వాన్ దేవానావాహయామి ఓం సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యపాత్రే ప్రజాపతయే జష్టం నిర్వపామి ఇంద్రాయ జష్టం నిర్వపామి అగ్నయే జష్టం నిర్వపామి సోమాయ జష్టం నిర్వపామి అగ్నయే జష్టం నిర్వపామి సోమాయ జష్టం నిర్వపామి అగ్నిశోమాభ్యాగం జష్టం నిర్వపామి ప్రజాపతయే జష్టం నిర్వపామి ఇంద్రాయ జష్టం నిర్వపామి వసుభ్యో జష్టం నిర్వపామి మరుద్భ్యో జష్టం నిర్వపామి రుద్రేభ్యో జష్టం నిర్వపామి అపౌపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవే జష్టం నిర్వపామి బృహస్పతయే జష్టం నిర్వపామి మిత్రాయ జష్టం నిర్వపామి వృణాయ జష్టం నిర్వపామి ఆదిత్యేభ్యో జష్టం నిర్వపామి అశ్విభ్యాం జష్టం నిర్వపామి పూష్ణే జష్టం నిర్వపామి కక్షాయ జష్టం నిర్వపామి కక్షదేవత సోమాయ జష్టం నిర్వపామి ఔపాసనయజ్ఞాయ జష్టం నిర్వపామి యజ్ఞదేవతశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జష్టం నిర్వపామి సర్వదేవేభ్యో జష్టం నిర్వపామి ఆజ్యం తృప్యతిశ్రగామి చరుం తృప్యతిశ్రగామి అగ్నేర్జ్యోతిరసే అగ్నిర్జ్యోతిరసి సమిదసి స్వాహా చిత్పతి స్వాపనాత్పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్య సరస్మిభిః స్వాహా వాక్పతి స్వాపనాత్పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్య సరస్మిభిః స్వాహా దేవస్వా సవితా పునాత్పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్య సరస్మిభిః స్వాహా కర సంపూర్ణాభా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతక స్పర్శయిత్వా అభ్యర్థా ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయువే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం జాతవేదసే నమః ఓం సహౌజసే నమః ఓం అజిరాప్రభవే నమః ఓం నర్యాధసే నమః ఓం పంక్తిరాధసే నమః ఓం విసర్పినే నమః ఓం అగ్నిపురుషాయ నమః సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసభా ఓం అయంతేత్మ ఆత్మా జాతవేదసే నేత్యస్వ వర్ధస్వ చేత వర్ధగ చాస్మాన్ ప్రజగా పశభిః బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేతగా ఆధస్వా సమేతగ స్వాహా వాగవ్యాదాగ్నేయాన్తం ప్రజాపతగే స్వాహా వాగవ్యాదేశానాంతం ఇంద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా
ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపౌపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్విభ్యాం స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవతశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ. ద్రవ్యాభిగార్గ్య చరకం సావిత్రాద్భిర్గృహీత్వా పునరభిగార్గ్య. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసాదే. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్ముఖే ఆఘారాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాస యోనాతిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఓం అతో దేవా అవంతు నో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దేవతం సమూఢమస్య భాగం సరే స్వాహ. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాని దారగన్ స్వాహ. విష్ణో కర్మాణి పశ్యతి గతో వ్రతాని వస్వసే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సఖా స్వాహ. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సురగః దివేవ చక్షురా తగ్గ స్వాహ. తద్విప్రాసో విపంజవో జాగృభాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. వీడే మూలిందరో విభవము నేడు. వీడే మూలిందరో విభవము నేడు. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. వీడే మూలిందరో విభవము నేడు. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే. కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. వీడే మూలిందరో విభవము నేడు. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము. పాడరో పాడరో అప్సరో గణము.
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము కేయూరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం విభం సుచక్ర శంఖం కటివరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్వత్రికశ్యపమరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధ్నా అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయవ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదేకాఖ్య అష్టాదిగ్దంతి సుండాన్ దండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే యశోవతే త్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తివర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలబలగితే లవనేక్షుస్రా సర్పితదిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సక్ష సుక్తి అదృక్షవద్వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీళావృత భద్రాశ్వకేతుమాలా హిరణ్యరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్రకపస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవ్రణపరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమో అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే సత్యవ్రత క్షేత్రే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్స్రష్టుః పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమేహని ద్వితీయయామే త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వారింశత్ ద్విఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పురుహూతనామధికేంద్ర సమగే పార్థివ కూర్మ ప్రళయానంత శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహ కల్పే స్వాయంభువ స్వారోషిషోత్తమ తామసరైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే
सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपर्यष्टाविंशततमे महायुगे अष्टाविंशतिसहस्रान्वित सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे ज्ञाते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे ज्ञाते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे ज्ञाते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य शक्षकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके अस्मिन् देशे वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ मुहूर्ते मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत् क्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्गात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वनाश्यपकर्षण संहित काले श्रीहरिलोके निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमनीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः परव्योह विभव अंतर्गामी अर्चा स्वरूप रूपगुण विभवेश्वर्यादि निरूपक श्री विकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिर्दिव्य महर्षिभिरुक्ता गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलाव्याप्तोऽध्यं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदाय नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य नंदक कौमोदकी सारंग दिव्य पंचायुधालंकृत कोटि सूर्य समप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्चास्त्रोक्त मार्गेण आंगिरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्योह भेदेन प्रवर्तमानस्य परव्योह विभव अंतर्गामी अर्चावतार रूपकस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगिरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय स्वकर्मणोऽप्यादिवशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्रायाम् आंगिरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिकिरण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगवत प्रद्युम्नावतारकस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरवण पुत्रायाम् आंगिरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकटक कैयूरहार दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्योपेत शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय निजावताराय अचिंत्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो दिव्य रूपकाय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र रूपाय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यज सामदर्वणिघ्न सूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान् और्ववैदल पंचार्षेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां
श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूलप्रकृतिरूपाम् भृगो सङ्कल्पतनगाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जाताम् अयोनिजाम् श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। ऋग्गजसामदर्वणज्ञसूत्रोद्भवस्य चतुर्वेदशाखाध्यायनीं काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रगार्षेयप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यपसङ्कल्पतनगां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् अयोनिजाम् भूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकदिगेशगा। कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये। विश्वंभरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वा देवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतेः। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த கல்யாண உற்சவம் என்பது அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்குமாக நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக சேவிக்கப்படுகிறது. அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே திருமணங்கள் எல்லாம் பெண்ணின் பெயரோடு தான் பிரசித்தமாகின்றன. மனுஸ்மிருதி இந்த திருமணங்களை 8 விதமாக பிரித்துள்ளார். அந்த திருமணங்கள் பிரம்ம விவாகம், தெய்வ விவாகம், ஆர்ஷ விவாகம், ஆசுர விவாகம், கந்தர்வ விவாகம், ராட்சச விவாகம், பைசாச விவாகம், பிரஜாபத்தி விவாகம் என்பது. இப்படி நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே புத்திர பிராப்தியை பற்றி பேசுகின்றன. ஆனால் குழந்தைகளே இல்லாதவர்களுக்கும் அந்த பெண் குழந்தை மட்டும் உள்ளவர்களுக்கும் சந்நியாசிகளுக்கும் என்ன கதி என்ற கேள்வி எழுப்பும் பொழுது உண்மையில் பகவானிடத்தில் சரணடைந்த ஒவ்வொருவரும் மோட்சம் உண்டு என்பதுதான் நம்முடைய நூல்கள் விவரிக்கின்றன. ராமாயணத்திலே தசரதன் தனக்கு பிள்ளை இல்லையே என்பதற்காக மிகவும் வருந்தினான். வெகு காலம் அவனுக்கு குழந்தை இல்லை. அதற்கான காரணத்தை தசரதன் சொல்லுகிறான். எனக்கு நரகம் கிடைக்காமல் இருக்க என் சொத்துக்களை அனுபவிக்க வாரிசு வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை, தன் குலம் விளங்க பிள்ளை வேண்டும் என்கிறான். 60,000 ஆண்டு மாண்டு உற உரு பகை ஒடுக்கி இவ்வுலகை ஓம்பினேன், பிரிதுவோர் குறையிலை என்பின் வையகம் மறுகுறும் என்பது ஓர் மறுக்கம் உண்டோ அரோ அருந்தவ முனிவரும் அந்தணராலும் வருந்துதல் இன்றியே வாழ்வின் வைகினார் இருந்துயிர் உழக்கும் எம்பிள் என்பது ஓர் அருந்துயிர் வருந்தும் என் அகத்தை என்றனன். 60,000 ஆண்டுகள் இந்த ராஜ்யத்தை நன்றாக காத்தேனே, பகைவர்களை ஒடுக்கினேன். என் காலத்திற்கு பிறகு என்னுடைய மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதற்காக ஒரு பிள்ளை இல்லையே என்ன செய்வேன், அது மட்டுமே குறை என்று கூறுகிறாராம் வசிஷ்டரிடம். அருந்தவ முனிவர்களும் வேதம் போதும் மந்தனர்களும் இதுவரை ஒரு வருத்தமும் இன்றியே இருந்தனர். ஏக காலத்திற்கு பிறகு அவர்களை காப்பாற்றும் மனநின்றி பல பல துயரங்கள் வந்துவிடும் என்றும் நினைத்தனராம். அப்படி அந்த கல்யாண காலத்திலே கல்யாணத்தை செய்து கொண்டு புத்திரபாகியம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த தம்பதிகளை தசரதனை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் வேதங்களுடன். இப்படி பெண் குழந்தை அதாவது மணிவண்ணன் தான் பணிபுரியும் மக்களை பெறுவதே நன்மக்கை பேர் என்கிறார்களே. பெண் குழந்தை உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு ஆண் குழந்தை இல்லையே, அதனால் தங்களுக்கு கதிமோட்சம் கிடைக்காதா என்று ஏங்கும் அளவிற்கு ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றவர்களை விட பெண் குழந்தையை பெற்றவர்கள் சிறப்புக்குரியவர்கள் என்கிறது காரணம். தன் பெண்ணை உரிய காலத்திலே பிரம்மச்சாரியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு கனிகாதானம் செய்து கொடுப்பதன் மூலமாக அவருடைய 21 தலைமுறைகளும்
பிரம்மலோகம் அடைகின்றன. கன்னியாதானம் செய்வதற்கு முன் மஞ்சள் படுத்திய தேங்காய் தாம்பூலத்தை வைத்து ஒரு சங்கல்பம் செய்வதுண்டு. அந்த மந்திரம் இது: தசானாம் பூர்வேஷாம் தசானாம் பரேஷாம் ஆத்மனஸ்ய குலோத்தாரண வாரா நித்ய நிரதிசய ஆனந்த சாஸ்வத பிரம்மலோக வாப்பியர்த்தம் கனிகா தானாக்கிய மகாதானம் கர்த்தும் யோகியதா சித்தம் அனுகிரகணா என்று. இந்த மந்திரத்திற்கு என்ன பொருள் என்றால், என்னுடைய முந்தைய 10 தலைமுறைகளும் எனக்கு பின்னால் வருகின்ற 10 தலைமுறையும் நானாகிய ஒரு தலைமுறையும் சேர்ந்து 21 தலைமுறை நித்திய நிரதிசய பிரம்மலோகம் கிடைக்க வழி செய்த இந்த கன்னிகா தானத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற தகுதியை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும். இந்த வாய்ப்பு ஆழ்வார்களிலேயே பெரிய ஆழ்வாருக்கும் குலசேகர ஆழ்வாருக்கும் கிடைத்தது. ஏன் பெண்ணை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் கிடைத்திருக்கிறது எப்படி என்று அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை தொடர்ந்து பார்த்து இதோ மாங்கல்ய பூஜையையும் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாச்சிமார்களுக்கு அணிவிக்க வேண்டிய அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய பூஜை. கல்யாணம் செய்து வைத்தால் கல்யாணம் நடக்குமாம். எங்கே என்றால் அந்த நாகையில் அருளும் சௌந்தரராஜ பெருமாள் பேரழகுடன் திகழ்பவர் என்று பாடியுள்ளார் திருமங்கை ஆழ்வார். அதே சௌந்தரராஜ பெருமாள் ஓரிடத்திலே மெய்யூர் கோவிலிலே எழுந்தருளி அந்த பகவான் அனைவரையும் ரட்சிக்கிறார். மிக தொன்மையான கோவிலிலே ஆதிகாலத்திலே மெய்யூர் கோயில் சத்தியபுரி க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. மெய்யூரில் வசித்த வைஷ்ணவர்கள் சிலர் ஒரு நாள் பாலாற்றில் குளிக்கச் சென்ற பொழுது நீரில் மூழ்கி குளித்த ஒருவனுக்கு ஏதோ தட்டுப்பட்ட அந்த பொருளை எல்லோரும் சேர்த்து தூக்கினார்களாம். அங்கே கிடைத்தவர்தான் அந்த சௌந்தரராஜ பெருமாளாம். அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து தாயார் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, பெருமாள், ஆண்டாள் ஆகிய பஞ்சலோக விக்கிரகங்களும் பாலாற்றில் இருந்து கிடைத்தன. சால கிராமங்கள் உள்ள பெட்டி ஒன்றும் அகப்பட்டதாம். அந்த விக்கிரகங்களை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் மெய்யூருக்கு எடுத்து சென்று கோவில் எழுப்பி சேவித்தார்களாம். பின்னர் உற்சவ விக்கிரகங்கள் 5ம் நாகை சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோவிலிற்கு உரித்தானவை என்றும் அவை அந்நியர் படையெடுப்பில் பாலாற்றில் போடப்பட்டு இங்கு வந்தது என்றும் தெரிந்ததாம். பெருமாளின் ஆசியுடன் உற்சவர்களின் தோற்றத்தை வைத்தே மூலவர் கல்விக்கிரகங்கள் செய்து வழிபாட்டை செவித்துள்ளனர். அதன் பிறகு கோவில் பிரபலமாக தொடங்கியது. பாஞ்சராத்திர முறைப்படி பூஜைகள் நடந்து வந்தன. கர்ப்ப கிரகத்திலே சௌந்தரராஜ பெருமாள், கிழக்கே திருமுக மண்டலமாக ஸ்ரீதேவி, பூதேவி அற்புதமாக சேவித்து காட்சி தருகிறார்கள். ओम प्रजापति सोमकं राजानमसृजता तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतूनां कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि. ओम प्रजापति सोमकं राजानमसृजता तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे ओम मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतूनां कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि. मांगल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारागणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या इमान् लाजान् नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गपब्रूते अग्नौ लाजान् नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजान् नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवनान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गपब्रूते अग्नौ लाजान् नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरे धन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजान् नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गपब्रूते अग्नौ लाजान् नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरे धन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारागणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यासान् न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम मतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानददेपदं समोढमस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्मान् पश्यतगतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवीव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा वगं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारागणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे तत्कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा यतस्य करुणोच्चरेरितं यद्वान् युनमहाकर्मग्निष्ठत्पिष्टकृत् विद्वान् सर्वकं स्विष्टकं सुहतं करोतु मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतोहताहुतीनां वामानागं समर्दित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नमदगे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमंशे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचर्षणी स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागिनं चक्षुरान्तमक्षौ स्वाहा यदोषे दिशीमहि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समित सप्तजिह्वा सप्तऋषि सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तगोनिराप्रण स्वाकृतेन स्वाहा
ಋತದಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನುಷ್ಠುಘೃತೇನ ಪೂರ್ಣಮಾಹುತಿಂಜುಹೋಮಿ ಮನಸಾ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಿರ್ಭುಕ್ತಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ವೇದರ್ಭುಕ್ತಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ದ್ಯೋರ್ಭುಕ್ತಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ಪೃಥಿವೀರ್ಭುಕ್ತಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಶ್ಚೈವ ಭುಕ್ತಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಿಜೀರ್ಣಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ವೇದಿರ್ಜನ್ಯಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ದ್ಯೋರ್ಜನ್ಯಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ಪೃಥಿವೀಜನ್ಯಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಶ್ಚೈವ ಜನ್ಯಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಉತ್ತಮಾಂತೆ ಆಜ್ಯಶೇಷಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹ ಆಜ್ಯಶೇಷಂ ಇಂದ್ರಾಯ ಜೋಮಹಿ ಸ್ವಾಹ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮುಹೂರ್ತಸ್ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ಪತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತೋ ಅಗ್ನಿಸ್ತೃಪ್ಯತೋ ವೇದಿಸ್ತೃಪ್ಯತೋ ದ್ಯೌಸ್ತೃಪ್ಯತೋ ಪೃಥಿವೀಸ್ತೃಪ್ಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ತೃಪ್ಯಂತಾಂ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಗಂಧರ್ವಾಂಶರಶ್ಚೈವ ಸ್ತೃಪ್ಯಂತಾಂ ಅದಿತೇನ್ವಮಗ್ಗಸ್ತಾಃ ಅನುಮತೇನ್ವಮಗ್ಗಸ್ತಾಃ सरस्वतीन्वमग्गस्ताः देव सविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा उत्तरतपरिमपनगा पश्चिमतो विष्णो सदनमसे दक्षिणतो विष्णो सदनमसे उत्तरतो विष्णो सदनमसे प्राच्यां विष्णो सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापपुषतयो मरतां वृषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं सिद्ध्यन्तां देवसदनगं भूतिस्मादेति भस्ममादित्या भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यस्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् अपोहिष्टां यो भवस्तानभूर्जे ददातना महिरणाय चक्षसे यो वस्तिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ओम च मे स्वरश्च मे अग्नो पचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिरक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्हुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानशेषाणां कृष्णानुस्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यथासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை செவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவு நிறுத்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் வடபத்திர சாயி என்ற ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு அந்த பூமாலையை தொடுத்து தினமும் தான் சூடி பிறகு அணிவிப்பாளாம். அதேபோல் பாசுரங்களிலே நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாசுரங்களை ஏற்றி அதிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திற்காக உபயோகப்படுத்தினாளாம். அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டுதான் இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை நடத்தினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து திருவேங்கடமுடையானுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த மாலைகள் பரிவர்த்தனம் செய்யப்படுகின்றது. மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். பெருமாளுக்கு அணிவித்த மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்கப்படுகிறது. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து அந்த தாயாருடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து அதன் பிறகு திருமலை அப்பனுக்கு கொண்டு சென்று சாத்துகிறார் அந்த மாலையை. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருவேங்கடமுடையானுக்கு அணிவித்து அவருடைய திருவடிகளை அடிபணிந்து அதைத் தொடர்ந்து அதே மாலையை மீண்டும் மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டியான அந்த ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் என்று கூறப்படும் மகாலட்சுமியின் அம்சமான பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாரை செவித்து கொண்டு மீண்டும் அவள் சூடி கொடுத்த மாலையை கொண்டு சென்று சப்தகிரி வாசனுக்கு அணிவிக்கிறார்கள். சப்தகிரி வாசா ஸ்ரீ வெங்கடேசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை அந்த மாலைகளை சமர்ப்பித்தாகிவிட்டது. அதன் பிறகு மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதாவது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை கொண்டு வந்து அந்த பகவானுடைய சமீபத்திலே அதாவது பக்கத்திலே அமரச் செய்து அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. பக்தர்களே, நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்துக் கொள்ளலாம். அக்ஷதாரோபணம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஏழுமலையானே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. சேவிக்கலாம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியே. மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவுகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிப்போம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
నవ్వి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.